चीनी बुबागारा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देवबर्मनि टिनी तंगथक आचाइमा सालो हास्तेनि जत लोकरत्न सिबाइते खाकसामा याफारो Nai sing toma Shaltini Kakamani Kifilka Nai sing toma Shaltini Kakamani Tong ribo, tong thai kirika, than sa manyani. Tong ribo, tong thai kirika, than sa manyani. Hayung muru muru, jora shaks lai furu. Hayung muru muru, jora shaks lai furu. Ajay khabo shongo. Nang manishulu Bir Bikram Mubaga Bir Bikram Legal advisor ni khokte ni rok jeta agi rogo sia rogno ini silaika orane ang bisas khaibo poito khaibo maximum lokurok ne saimeya je sini Tripura ni bo kaisa সংবিধান tong hnoi sini সংবিধান tong Maharaja Bir Bikram sung sai khana roja khasini chief legal advisor ni khokte 1941 1941 no si sini Maharaja Bir Bikram tini sini oro state je wan chomung sini Tripura sa jati rok no bahaike buskango agogroi telangnai pura road map sanamjak omongkha সংবিধান जों ओ সংবিধাन ni bisingti no Bharatbosho ni সংবিধান bai jemon tabok sini ha Bharatbosho solai tongmani hai sini Maharaja Bir Bikram bo hai ni wan chogu jate Tripura basi ro o raide ni mutabek buskang hiwei siwei phaitheng kaham khe tonglai matheng development ungtheng Lokuroni kogno khnawai matheng bichar byabostha kaham ungtheng amana wan chogoi no tini সংবিধান chnai kalangmani bo snamani 41 sal ni pore bo thikha 1949 sal 17 May 39 বছর no bo thoi thangkha kaisa mane yot icon hi honjanai Bharatbosho ni Swami Vivekananda kok samani tongo nini mokumo kalang thangnani bagoi 100 বছর 200 বছর thangnani nangyapu samung baichi nini mokumo no sini roi kalang dehi bo samani hai sini Maharaja Bir Bikram bo haino bok kom boyoso thoi thangphono 39 বছর thoi thangphono boni mokumo Tripura hawo kalang thangkha a jorawo Bharatbosho ni kwbangma hasteo je poriman school tongo jonosonkha onopate population ratio onopate je school tongnani nangmani asuk gurui phiabachini Tripura wo Maharaja Bir Bikram ni amolo si prai 200 ta school tongo hike wanchogoi nai chiri chini Maharaja Bir Bikram ni wanchomung bom hai tongmani nini Maharani Tulsiboti hondi nini Omokanto Academy hondi boni chai Udipura bu tong kabangma school tong agi ni kesa school tong nini Bilinia o tong Dharmanagara tong oma haike sara Tripura ni thung sub division no
महाराजा स्कुल खुलावै कलांखा सालसा जरावो जों राजनीतिनि कग्रावबो खोनाखा जोंनि राजा महाराजा राव मोनसे खायलेंमा कलां खायकलांमानि गरैखा अमाहाय रक जों खोनालायखा जे महाराजा बीर विक्रम बा ते आगिनि राजा राव जे खायकलांमानि न जोंनि त्रिपुरासानि लुकुरावनो जाहाथे सिरोया खायनायनि बागै गोबांमा चक्रान्तबो चलेखा फेयाबा गुबै सालसाव हायनो हाय नगजावै फायो दिनै महाराजा बीर विक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दङ बफ्र जराव नों नायनायसिरि 1947 नि सिगांसि त्रिपुराव चाइते एयारपोर्ट दङ हंके दिनै महाराजा बीर विक्रम दंखा हंके कयता एयारपोर्ट ओंखामो कयता नैनि बास स्टेशन काहाम काहाम ओंखामो बमाहाय लामा ओंखामो बमाहाय कलेज ओंखामो बमाहाय स्कुल ओंखामो जोंनि त्रिपुरासानि अर्थनैतिक व्यवस्था बमाहाय ओंखामो जों कल्पना सिखायमैया दिनै जोंनि महाराजा बीर विक्रम बनि वानसंमो आसो कुचुगो दङ जों अमनो जोंनि फाइनाल जेनेरेशन दङ जे बनि आइडियोलॉजी बनि वानसंमो जों दै बिकग मापिनाय जोंनि एम बबा रंजन रियां ब्लाइ नांमानि कायसे कक साइक्लांखा बबु सालसा वानसं ना जे जोंनि त्रिपुरासारक राजानि आमल हंके जतन निरापत्ता जालाय दङ जोंनो केबो हा सै फैमानाय गरै जों सि जतनि सै कप्लाय हानिबां जों जोंनि हा न प्रोटेक्शन खायनायनि बागै वानसया नग्राव बैफाय दङ निनि नगानाव हायनो दंफायो जों आफ्र जराराव खाकाया एक समायाव मोमेन्टबो नुखा दिनै जोंनि महाराजा वानसवैनो पन्चतिपुरनि मुङै रिजार्भ खायैक्लांखा ओ रिजार्भनि वानसं मुंनो नाहावैनो जोंनि सामचरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया निनि द्राव कुमारिया दैबो गोबांमोन नेता रक एडिसि गठन खायनायनि बागै मुभमेन्ट मा खायखा दिनै जों एडिसि गरै हिंखा हिंखे महाराजा बीर विक्रमनि वानसं मुं गरै हिंखा हिंखे जों दिनै बमहाय अबस्था खामो जोंनि त्रिपुरासाराव कल्पना देखायमा जे दिनै बमहाय अबस्था खामो दिनै जों बेबाक हा कमाय थांखामो जों दिनै हा होनै हवो दिनै हाया ताबाव बैनि हा आङै थांखा जों जे दा एडिसि दंमानो सासि जों बाहायके दैबो प्रटेक्शन खायमानो अमो जुदि जों वानसो हायके अमोबो गोमानाय कारण ताबाव बिच्छबासिरोनि वानसो मो निनि आइन टाइन बाय बरक निया बरकनिबो माने पपुलेशन एक्सप्लॉइट इनफ्रो हंके बरक नो बुतावानि जागा गरै हंके मारो नै दिनै बांलादेश माइनॉरिटी कम्युनिटी नि निरापद गरै इंगै दं तुलुक तुलुक दैबो फायनाय 2 कोटी नि ऊपर माइनॉरिटी कम्युनिटी दङ त्रिपुरासा दङ हिंदू दङ যদি আর কোনো দাঙ্গা নাংখা হंके हिंदू मुस्लिम वाला लायखा हंके बर फायनाय बा नेबारिं स्टेट नेबारिं कान्ट्री आरो न फायनाय त्रिपुरा फायनाय आसामाव फायनाय बिहाराव फायनाय पश्चिम बंगआव फायनाय चिनाव दै बोसोर जागा साखिना जों अमत्रनबो दिनै बबाग्रानि वानसौ मुं बाय जों कम्पेयर खाय हंके ब रिजार्भ खाय खालामनि अमबो कुबै क भारतवर्षनि बरक बिच्छबासिनि बरकबो वानसनाय जे बरला आरो तंलाय मैया बुलाय तंलाय तांलाय सिलायबे कक्थारलाय खारै सिमा फायो नों निरापत्ता मारनाय एस ए ह्यूमेनिटी अरो वानसा त्रिपुरासा करै आरो जागा निनि प्रतिवेशी देश যদি असुबिदाव अंगै तंखायके जों बरनो जागा मारनाय निनि मानबिक खातिरे जों बरनो तंखाय जाथाय रनि प्रतिवेशीनि दायित्व दिनै नखुं नगानाव हैसनै वालायलायबो बोहै गोजागै तक जाहांके नगानाव ब आश्रय सांखे न आश्रय मारनाय बिले थै बहाय चिनि अरबो मारनाय गानि बाङै जों महाराजा बीर विक्रमनि वानसं मुंबाय जों कम्पेयर खायबै जोंबो चेतना मांनाय जे जागाव ताबक चिनि अधिकार गरै मुइ दंमानि ब अधिकार नंबो सावै कलांखा सालसा जों मुइ मा खायरनाय चिनि जेनारेशन टू जेनारेशन लोकरनो सालसा अमाहाय उङै थांखा जे फातार हानि फायनाय रंनो मध्य प्रदेश नि बराबो तलांवानि नायखापु
India government Govind Bolong Kontho Apro Jorao Bu Chini Tripura Sana Chini Bolong Kabang Ma Tongkho Tabo Bu Bolong Tongkho Kerinya Chini Bolong area Kabang Ma Tongo Oro Narak De Nei Moben Ma Khailekha Get Sungbu Tabo Ni Jugo Maharaja Bir Bikram La Asu 41 Ni Chini Bok Khasi Wui Chini Tripura Sana Sep Khaine Ni Bagai Protected Khaine Ni Bagai Je Wan Cho Wui Kelang Khang Mani Samung Khai Kelang Mani No Sung Bono Nai Phene Bus Kang Chini Generation Dog Jate Nirapota Kuri Kema Tongyana Tui Omoni Bangai Bu Sung Wan Cho Lai Nani Nang Nai Aisano Muitongo Je Maharaj Hai Brok Chini Bo Hao Jodi Se Tongkhai He Chung Busuk Tinio Unnoti Khamu Busuk Chung Tongthok Khamu Boni Duridorsita Boni Je Visionary Je Boni Nahimu Onek Law Chung Saimeo Bo 1908 years old Je Timini Salo Je 19 August Bo Achayu Thuimani only 39 years ni bo siona bo thik ke 39 years o chong tma khemai kha 39 years o chong mungsa ko khaimai ho 39 years boyos mane chini tao chong compare khene me chong nijer nabu chong tamo samung tamai kha Chini Maharaj 39 years, only 39 years o. Onek kisu samung tang khina kha. Jemon Land Reform Act, Hani Ain Islam khina kha. Bichar Sambandheyo, University, School, College, Onek kisu Airport, Ebong foreign country rawo, ei somoy rawo. Bo bahut bar tour kheka. বনি যে চিন্তা ভাবনা বনি যে আদর্শ নীতি যে সেকুলারিজম যে ওয়ার্ড যে ধর্মনিরপেক্ষতা যতন সমান অধিকার কে বনো বঞ্চিত খেয়াব আবন বাইনো তিনি হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট শিখ জৈন যারা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা কিংডম নিয়ান্দারো যারা তংনেরনো মহারাজা যতন সুযোগ রিয়েনো মন্দির তাংনানি মসজিদ তাংনানি বুদ্ধিস্ট তাংনানি জাগা বুরিখা নকবু তাংরিখা সেই রকম যত ত্রিপুরানি বাসিন্দা তিনিও আদিবাসী হিন্দি তিনিও বিভিন্ন সম্প্রদায় হিন্দি যতন ইকুয়াল ভাবে সমান অধিকার সমান মর্যাদা রিয়ে তৈরি তাছাড়াও মহারাজা Chini Tripura Sarono bot one show Chini Tomong Chini Akol Chini character bos Sio Abuni Karno Chini Tripura Saro Khasia Bobu Saimayo Abuni Karno ei somoy chio bong cinta khekhat ang thipai poro bo Tripura Saro ek somoy hak manai bo Saimayo kintu Abon bayeno bong ei somuncio reservation kekuino ei je reservation ni ফসল je Maharaj ni wansok mani ফসল no tinibo TTAADC tao chung bortomano je chutto ekta constitution by ke framework ke jono je শাসন khe tanmani ব্যবস্থা chini রক্ষা কবচ একমাত্র মহারাজানি wansok mani abuni ফসল bini nahi mono bini যে ওয়ানশক মনক সাকসেস কেনে বই আন্দোলন তো মাখে খা তবে আগেনি সিমি কাংচিও জায়গা থির খে কুইনামনি কারণ চং যারা ফাইট খেনেরও চিনি লে চিনি বাংমা চিনি দ্রৌকুমার রিয়াং সংদি চিনি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সংদি যত নগেন্দ্র জমাতিয়া সং যত ফাইটার্সরাও ফাইট খেয়ে তিনি চিনি লগে বহুত ফাইটার্স দো আবারও আবু
যে মহারাষ্ট্রনি যে রিজার্ভ খেকুনামো এরিয়ানো তৈয়ে ফাইট খেয়ে আন্দোলন খেয়ে তিনি চম্বর আচমাই